bienvenue dans votre chaîne Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, le deuxième chapitre, toujours la reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux. Alors, la séquence 3, c'est la reproduction asexuée chez une algue, le ficus. إذا قلت بالنسبة لتلاميذ سنة ثانية إعدادي، الدرس الثاني دائما اللي هو التوالد الجنسي واللاجنسي عند النباتات، وغادي نشوفوا المقطع الثالث اللي هو التوالد الجنسي عند الطحلب لو فيكوس. Alors, comme toujours, on commence par je pose le problème. Les algues sont des végétaux adaptés à la vie aquatique. إذا الطحالب هي من النباتات التي تعيش في الوسط المائي. Le ficus est une algue marine. وهذا الطحلب اللي هو le ficus هو واحد الطحلب اللي هو بحري. Comment s'effectue la reproduction sexuée chez cette espèce؟ وبالتالي فهذا الجزء من الدرس غادي نشوفوا فيه كيفاش كتتم عملية التوالد الجنسي عند هاد الطحلب. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها هو ان هاد لي فيكوس عندهم une reproduction qui est sexuée. Ça veut dire la nécessité de l'intervention du mâle et de la femelle. اذا كما كنعرفوا التوالد الجنسي بالتالي فهو تدخل كل من الذكر والانثى، واللي خصنا نعرفوا ان لي فيكوس عندهم دي سكس كي سون سيباري. اذا كنأكد على ان لو فيكوس عندهم سكس سيباري، بمعنى ان عندنا الذكر بوحدو والانثى بوحدها، بمعنى ان هنا غادي نفرقوا ما بين لي بيي مال et les pieds femelles. Alors, l'activité 1, les organes reproducteurs et la production des gamètes. إذا هنا في هذا الجزء من الدرس غادي نشوفوا أعضاء التوالد وكيفاش كتم إنتاج ما يسمى بلي gamètes أو الأمشاج. Alors, aux extrémités de l'algue, il y a des renflements qui présentent de nombreux petits trous, d'où sort à la fin de l'hiver une gelée orange pour le mâle et verdâtre pour la femelle. إذا كنشوفوا في النهايات نتاع هاد الأوراق نتاع هاد الطحلب كنشوفوا بالنسبة لي بيي اللي هما مال كنلاحظوا انتفاخات أو لي رونفلومون اللي اللون ديالهم أورانج، بينما في دي بيي اللي هما فيميل غادي نشوفوا نهايات هاد الأوراق غادي نشوفوا دي رونفلومون اللي هما دو كولور فيرداتر. وكنلاحظوا أكثر من ذلك أنه في نهاية فصل الشتاء بداية فصل الربيع هنا فين كتبدا التوالد عند هاد الطحلب، فكنلاحظوا على أن هاد لي رونفلومون اللي هما أورانج عندهم بزاف نتاع لي في هاد لي زيكستريميتي ديالهم عندنا بزاف نتاع الفتوحات. الوغ كنلاحظوا على مستوى هاد الفتوحات كيبدا يخرج لنا واحد السائل اللي هو لزيج اون جولي اورانج اللي كيحتوي على الامشاج الذكريه. وبالنسبه لهاد لي رونفلومون اللي هما عندهم اللون الاخضر فبطبيعه الحال عندهم فتوحات، وعبر هاد الفتوحات غادي تخرج لنا واحد السائل اللي هو لزيج اللون ديالو في هاد الحاله اخضر وغادي يكون كيحتوي على الامشاج الانثويه. الوغ سي ترو سون des orifices. إذا بالتالي قلنا في هاد الفتوحات ce sont des orifices. هاد les orifices ce sont des orifices des organes reproducteurs. وبالتالي فهاد les orifices ما هما إلا قلنا فتوحات الأعضاء التوالدية اللي كتنتج لنا الأمشاج، لا بالنسبة للذكرية ولا بالنسبة للأنثوية. دونك on va distinguer des conceptacles mâles et des conceptacles femelles. Alors لي غاميت مال نجدو بالتالي بعد ما كيخرج لنا هاد السائل قلنا اللي هو برتقالي فاللي كيكون فيه الامشاج الذكريه، فغادي نلاحظوا على ان هاد الامشاج الذكريه كتوفر على لي فلاجيل وبالتالي فهي قادره على السباحه في الماء، بينما لي غاميت فيميل سو ديبوز او فون دو لو. بينما قلنا الامشاج الانثويه اللي كتخرج لنا في داك السائل الاخضر اللي قلنا كيخرج عبر الفتوحات اللي متواجده في هاد لي كونسيبتاكل اللي هما الاعضاء التوالد، كنلاحظوا على ان هاد الامشاج الانثويه فهي لا تتحرك وبالتالي فهي تسقط. واكثر من ذلك الشكل ديالها اذا سفيريك، هي شكلها دائري وهي كبيره بالمقارنه مع الامشاج الذكريه وهي لا تتحرك وبالتالي فهي تسقط في لو فون دو لو يعني في القعر.
Alors, le document 2, le conceptacle ou organe reproducteur. إذا كما كنلاحظوا هنايا عطينا صورة لهاد لي conceptacles اللي هما الأعضاء التوالدية. Ce sont les organes reproducteurs. إذا déjà غير à partir des couleurs نقدروا نفرقوا ما بين les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. فاللون الأخضر كيعطينا les organes reproducteurs femelles واللون البرتقالي كنشوفوا هما les organes reproducteurs mâles. Alors اللي كنلاحظوا ان ملي كتوصل هاد الطحالب ملي كيوصلوا لا ماتوريتي سيكسويل يعني ملي كينضجوا وكتوصل مرحله التوالد ديالهم اللي قلنا نهايه فصل الشتاء بدايه فصل الربيع كنلاحظوا بلي داك لي بيي مال غادي يكونوا فيهم سكون ابل لي كونسيبتاكل مال اي لي بيي فيميل اللي كنفرقوهم بلا كولور غادي يكونوا فيهم دي كونسيبتاكل اللي هما فيميل. اي هاد لي كونسيبتاكل بيان سور عندهم دي زوفرتور. Alors, هنايا عندنا دي زوفرتور كنسميهم دي زوريفيس. هاد لي زوريفيس هما اللي غادي يكونوا صلة الوصل بين هاد لي كونسيبتاكل و لو دو مير ومياه البحر. Alors, les conceptacles mâles et femelles, bien sûr, ils vont contenir ce qu'on appelle les gamètes mâles. لحقاش les gamètes femelles لأن على هذا المستوى غادي يتم إنتاج قلنا les gamètes. Alors, les conceptacles mâles et femelles, ils contiennent des sacs. Ou les sacs à maturité, ils vont libérer les gamètes mâles pour les conceptacles mâles et les gamètes femelles pour les conceptacles femelles. Ou les gamètes qui sortent à travers les orifices ou qui douzou l'eau de mer. Les spermatozoïdes qui sortent les conceptacles mâles, ils sont biflagellés, ça veut dire qu'ils ont deux flagelles. Par contre, les ovules اللي كيخرجوا لنا من les orifices des conceptacles femelles غادي نلاحظوا على انهم ما كيتحركوش. Ils sont immobiles, ils sont sphériques, شكلهم دائري. Ils sont plus volumineux, ça veut dire الحجم ديالهم اكبر بالمقارنه مع الامشاج الذكريه. Très bien. Alors, les conceptacles ou organes reproducteurs, إذا هما هادو donc conceptacle femelle, conceptacle mâle, coupe d'un organe reproducteur femelle. Donc, on a les coupes des organes reproducteurs, femelle ou mâle. Après, on a les deux orifices. Alors, les orifices sont الفتوحات اللي عبرهم كيتم التواصل بين مياه البحر وهاد الأعضاء اللي هما الأعضاء التوالدية. Alors, à l'intérieur, on a il y a des sacs qui contiennent à maturité 8 gamètes pour les femelles. Et dans هاد les sacs, بالنسبة les conceptacles femelles غنلقاو فيهم 8 gamètes femelles. Les organes reproducteurs mâles اللي هما les conceptacles mâles فغادي نلقاو plusieurs sacs et chaque sac peut contenir jusqu'à 64 gamètes. بمعنى إلى من خلال هذا الشيء غادي نقدروا نقولوا على أن les conceptacles mâles libèrent un nombre اللي هو beaucoup plus important de gamètes mâles que les gamètes femelles qui sont libérées par les conceptacles femelles. Alors, je passe par la suite à l'activité 2. Alors, on a une fois les gamètes mâles et les gamètes femelles libérées dans l'eau de mer. Alors, je nous ai dit ce qu'on appelle la rencontre entre les gamètes et c'est ce qu'on appelle bien sûr la fécondation. Alors, le premier document, ce sont les phases du cycle du fœtus et le premier document, on a les étapes de la fécondation. Alors, je fais déjà la fécondation chez l'oursin. Alors, je donne l'exemple de l'oursin. On a une fécondation qui est externe. Alors, c'est la même chose aussi pour le fœtus. Alors, j'ai dit que les conceptacles mâles vont libérer les gamètes mâles et les conceptacles femelles libèrent les gamètes femelles. Les gamètes mâles sont mobiles grâce à leur flagelle, tandis que les gamètes femelles, alors, sont volumineux et ne sont pas mobiles, ça veut dire ils sont immobiles. Alors, la première étape de fécondation, on a plusieurs spermatozoïdes qui entourent l'ovule. Après pénétration d'un seul spermatozoïde et formation de ce qu'on appelle la membrane de fécondation et fusion des deux noyaux des deux gamètes et la formation de la cellule œuf. Alors, la cellule œuf va subir plusieurs divisions successives jusqu'à ce qu'il donne un nouveau fœtus qui porte soit les pieds mâles ou les pieds femelles. Après, alors, je passe au cycle de vie du fœtus. Alors, le cycle de vie du fœtus. Alors, avant,
les gamètes mâles entourent le gamète femelle. La fécondation aboutit à la formation d'une cellule œuf qui subit une succession de divisions, alors stade de cellules, après pour donner un jeune individu constitué de plusieurs cellules. Donc, هنا les étapes de la fécondation كيعاودوهم لنا les gamètes إذا الأمشاج الذكرية تحيط بالأمشاج الأنثوية. après كيوقع عملية الإخصاب بحيث إذا غادي يكون مشيج واحد هو اللي غادي يدخل داخل المشيج الأنثوي وغادي نحصلوا على ما يسمى بالخلية البيضاء. هذه الخلية البيضاء غادي تتعرض لعدة انقسامات باش كتعطينا ستاد دو سيلول 4 سيلول اكسيتيرا وكنوصلوا لمرحله ان هذه الخليه البيضاء كتعطينا واحد الفيكوس اللي هو ان جون فيكوس. الوغ ابري غادي نشوفوا لو سيكل دو في. الوغ لو سيكل دو في هي دوره النمو نتاع هاد لو فيكوس. الوغ la croissance du jeune individu donne un adulte capable de produire les gamètes après développement des conceptacles. إذا منين كيوصل هاد لو جون فيكوس كيوصل للنضج وكيقدر ينتج او يعطي الامشاج. الوغ هنا كنلاحظوا الا كان هاد لو نوفو فيكوس عنده لي بيي مال فهو غادي يكونوا عنده دي كونسيبتاكل مال qui vont produire les gamètes mâles. Il a qu'un des pieds femelles, donc il va produire les gamètes femelles. Alors, à le conceptacle, alors, on a des conceptacles, les organes reproducteurs qui produisent les gamètes mâles. Alors, après maturité, les conceptacles vont libérer à travers leur orifice des gamètes mâles. Et j'ai dit que les gamètes mâles sont biflagellés et ils sont, bien sûr, ce sont les spermatozoïdes. Ils sont mobiles et ils vont à la rencontre des ovules. Tandis que les conceptacles femelles produisent des gamètes femelles. Les gamètes femelles sont volumineux et par la suite tombent au fond de l'eau. Après la rencontre entre spermatozoïdes et ovules, quand je fais les étapes de la fécondation, les étapes de la fécondation donc aboutissent à la formation d'un nouveau fucus qui se développe pour donner soit un fucus mâle ou un fucus femelle. Très bien. Alors, ce qu'il faut retenir, faites la séquence. Alors, tout d'abord, les algues, ce sont des végétaux capables d'effectuer la photosynthèse. Ça veut dire des végétaux lihoma, des végétaux verts. Ils sont capables d'effectuer la photosynthèse et dont le cycle de vie se déroule généralement au milieu aquatique. بمعنى أن الحياة ديالهم كلها كتكون في الوسط اللي هو مائي. Conceptacle, c'est un organe reproducteur du fucus et des algues voisines. Les conceptacles هما الأعضاء التوالدية اللي غتنتج لنا الأمشاج عند الطحالب بصفة عامة. Alors, proposer des hypothèses à propos des modalités de la reproduction sexuée chez le fucus en tant que végétal sans fleurs adapté au milieu aquatique. Et donc déjà, je le début de la séquence, les ficus sont des algues vertes, ce sont des plantes sans fleurs, donc une reproduction qui est sexuée, sans l'intervention des fleurs bien sûr, parce que des pieds, soit des pieds mâles ou bien des pieds femelles. Les pieds mâles contiennent des conceptacles mâles, alors que les pieds femelles ont les conceptacles femelles. Et les conceptacles sont des organes reproducteurs qui sont capables de produire soit des gamètes mâles ou des gamètes femelles. Et bien sûr, c'est une reproduction qui est sexuée parce qu'on a des sexes qui sont séparés. Alors, notez à partir des documents 1, 2 et 3 le lieu où sont libérés les gamètes. Les conceptacles sont des sortes de cavités qui communiquent avec l'eau de mer par les orifices. Donc, les gamètes mâles et les gamètes femelles seront libérés dans l'eau de mer. Et bien sûr, la rencontre entre les spermatozoïdes et les gamètes femelles se fait dans l'eau de mer. Donc, on aura une fécondation qui est externe. Après, décrivez avec votre propre style les phases du cycle de vie du fucus et relevez ce qui montre qu'il s'agit d'une reproduction sexuée adaptée à la vie aquatique. Alors, les étapes du cycle de vie du fucus, alors on peut le résumer. Alors, on a lors de la maturité sexuelle, les pieds mâles et les pieds femelles qui portent des ronflements. Les ronflements comportent ce qu'on appelle les conceptacles.
et les conceptacles, les organes qui produisent les gamètes mâles et les gamètes femelles. Alors, les conceptacles mâles et les conceptacles femelles communiquent avec le milieu extérieur par des orifices. Les conceptacles mâles et femelles contiennent aussi des sacs qui, à maturité, libèrent des gamètes mâles et des gamètes femelles qui rejoignent l'eau de mer par les orifices. Les spermatozoïdes portent des flagelles, donc ils sont capables de nager dans l'eau à la rencontre des gamètes femelles qui sont immobiles. Une fois la rencontre entre les gamètes mâles et les gamètes femelles, c'est la fécondation. Donc cette fécondation s'effectue dans l'eau de mer et donne naissance à une cellule œuf qui se développe pour donner un nouveau pied mâle ou femelle. Alors j'espère أنكم تكونوا استفدتوا من هذه la séquence. Merci pour votre attention. À la prochaine séance.